Hello friends, welcome to my first motor vlog. आज ମୋ first motor vlog तो କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଆମ ଭଏସ କେମିତି ଅଛି ଟିକେ ପ୍ଲିଜ କହିବ। ତ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହିଁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହିଁ ବାହାରି ଆସିଛି ମୋଟର ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ କରିବି, ନହେଲେ ତ ଜାଣିଥିବ ବାରିପଦାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ତାଙ୍କ ତାପ କେତେ ଜୋର ପଡ଼ିଛି। କାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେଟା କୁହନ୍ତି ନା ଯେତିକିବେଳେ ତାୱାରେ ଯେତେବେଳେ ଅମଲେଟ୍ କରିବା ଆଗରୁ ପାଣି ଏଟା ମାରନ୍, ତ ସେଇ ଛିଟାଟା କାଲି ମାରିଲେ ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବାରିପଦା, ଏଇଟା ଆମ ଭଞ୍ଜେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋଟର ବ୍ଲଗ ଏଟା, ତ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ନର୍ଭସନେସ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜିଠୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୋଟର ବ୍ଲଗିଂର। ସେମିତି ସପୋର୍ଟ ବି କରିବ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଇଟା ଆମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। এই জন্য ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୋଟର ବ୍ଲଗିଂ କରିବି। ତ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ଆଉ ମୋତେ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଆଣିକି ଦିଅ। ବାହାଘର ତୁନି ଯା କହିଲି ହଉ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ପଇସା ସେଭ୍ କରି ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଆଣିଲି। ହେଲମେଟ୍ ବି ନିଜ ପଇସାରେ ଆଣିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆମ ମାଣ୍ଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆମ ଛୋଟ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। এইটা ଆମ ମାଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମିନ୍ସ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗେ, ନହେଲେ ଦିନବେଳେ କରିବି ମାନେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ମୋ ଫୋନ୍ ଗରମ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଗରମ ପଡ଼ିଛି, ଫୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଫୋନ୍ ଗରମ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ବାକି ମୁଁ ମୋ କରି ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ସେଇପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହିଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କିଛି। ଟିକେ ଯିବା ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଚାହା ଟିକେ ନହେଲେ ନିଦ ଛାଡ଼େନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆସୁ ଏ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଏଇଠି ରଥ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମ ବଡ଼ ବଜାର, ବଡ଼ ବଜାର। এইটা হচ্ছে ଆମ MBC ଜୁନିୟର କଲେଜ, ତ ତାରି ସାଇଡରେ ଆମ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ। ଏଇଟା
এটা আমার স্যামসাং কেয়ার এই ট্রক রাহু হেলমেট ପିନ୍ଧିଛି ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଜୟ ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର फ्रेंड्स ମୁଁ ଟିକେ तुमको आपको ଟିକେ ଦେଖା କରିବି ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପି ସାରେ ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓ କୁ ଆସିବି तो फ्रेंड्स चाहा पी सारे एना आपको जीवा अच्छा एना खरा स्टार्ट हो गला माने तांका साइकिल धरी रेडी आमे भी गाड़ी धरी रेडी तो एटा हम विजय पटनायक पार्क आई लव बारिपदा এই ভিতরে হচ্ছে আমার ডেডি পড়িয়া বেরিয়ে सब वर्ष यात्री में आवे देखो ना हमर बुलेट चलेछन बट हेलमेट नहीं एना फ्रेंड्स चेकिंग तो बढ़ी छी बोली मु तो हेलमेट ही पिंधु छ नले तो कहारी केहू जो हेलमेट पिंधबेनी सेमती चली जे बस केमते आसी तो एटा हम बारिपदा कॉलेज और फर्स्ट ईयर रेटिंग पढ़ुली +2 एटी मो कॉलेज टाइम जाइए फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट करो भाई नुआ चैनल नुआ करुच्ची वीडियो से सपोर्ट भी करो आगे चेष्टा करी भल भल कंटेंट आनी ये आम गोटे दुर्गा पूजा हुए मुर्गाबाड़ी या गोटे स्वप्न गोटे मोर एक्चुअली जो चाहिए से हला मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर स्टार्ट हो गला खुशी भी सतके लगुच मोटो ब्लॉगिंग कंटिन्यू डेली करी कि नहीं जाने कि डेली एडिटिंग भी सब दरकार मो सान भाई को देवी एडिटिंग करते से 2-3 दिन लगे और थाओ भाई मु निजे ही कर दिए ताठू भल से भल करे मो टिके सिंपल एडिटिंग रे एते मो तार एते तो मो मोबाइल रे पसेनी को जीवा हम सुजुकी एक्सेस 125 रे ए स्कूटी में हो जे मो बापा रो पसंद तो मु एक्चुअली कहूली बुलेट नवा तो बापा कहले जे बुलेट ने किए के चलेबे खाली तू एकला चलेबू और किछि नहीं मु कहली हो ठीक है जिनी वाले एक्सेस 125 या आगे को तो आराम 5 नेबे अंकल ना 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 से गाड़ी तो स्कूटी नहीं जा बजे से गाड़ी नहीं बेकार से गाड़ी मेंटेन करी होनी चले होनी किछि नहीं लाभ हो किसो मो पारे नहीं आते फ्रेंड्स टे कॉलेज आउटे बुली आसो एतकी तो बुलले कॉलेज आउटे बुली एबा कॉलेज आउटे बुली आसे तापे दे घर को पसी जाओ तो एका थरे से कॉलेज रास्ता पाखे तुमको देखेबी तो मुझे तो किसी सेमती नहीं तो डायरेक्ट कॉलेज रास्ता देखाओ तो फ्रेंड्स मेरा जो कॉलेज रास्ता छावनी क्या जाऊँ हॉस्टेल रे रहते बोधे एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज बड़गारे जो देखले सेटा जूनियर से +2 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तापर नहीं बाकी जो वुमेन्स कॉलेज रे ओनली
ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଅଛି। ଖରା ଜୋରସରିଆ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଆମ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। ଏଇଟା ଏଇଟାଇ ତଗତପୁର। ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ବି ଦେଖାଉଛି ଚାଲ। এইটা আমার ইউনিভার্সিটি। ও ভাই এটা কি দাদা, এটা আজ দেখলি ଆଗକୁ ଯାଇକି ଲାଭ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଠୁ ଘୁରିଯିବା। ସେ ଅଟୋନମସ୍ ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଗଛ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ITI। ଟୋଟୋ କିସ ଯାହା ବି ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋ ନା ଟୋଟୋ ମାନେ ଏମିତି ଚଲେଇବେ ଯୋଉ ବାଇକ୍ କେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯେଠି ପାରିବେ ସେଠି ଘୁଷେଇଦେବେ। ସେଟା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟିକେ ବି ଜାଗା ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ସେଠି ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ହିଁ ଯିବ, ମାନେ ସେଇଠି ଢୁକେଇ ନେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଖାଲି କଟ ମାରି ମାରି ଚଲେଇବେ। ପଛରେ ଯିଏ ପଛରେ ତାର ଥାଉ କି ନଥାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଜୁନିୟର କଲେଜ ଦେଖିଲ, ବାରିପଦା କଲେଜ ଦେଖିଲ, ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବି। ବାକି କିଛି କଲେଜ ଥିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ସିଓର ଦେଖେଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। এটা আমার স্টুডিও, গেট বন্ধ ଅଛି। ଘର तो फ्रेंड्स वीडियो केमती लागला प्लीज कमेंट रे कहबो। तो आ गोटे जिनस तुमको देखौची, चलो। एटा छोट मेहमान, जी केठू आइला आइला सीधा मो हाथ ऊपर चढ़ीगला। तो आउ गछ उपरको भी गलानी। धरली को काली बहुत सॉफ्ट। डरुची
ଲାଜ କରୁଛି କ୍ୟାମେରାକୁ। ଲାଜ କରୁଛି କ୍ୟାମେରାକୁ। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो केमती नागला कहब आउ चैनल को सब्सक्राइब करब आ वीडियो को भी लाइक करब। तो नेक्स्ट वीडियो पे बेल आइकन को भी क्लिक कर नब आ इंस्टाग्राम भी मते फॉलो कर नब। तो देखा नेक्स्ट वीडियो रे। बाय बाय।